So, kita akan proceed kepada tutorial kita, yaitu topik 19, Catching Game Style. Oke, so untuk topik kali ini, topik 20, Catching Game Style. Sebelum kita start, kita boleh jangan lupa untuk download PDF nota kita di dalam Facebook group kita dan asset file kita, asset yang kita akan gunakan dalam game development kita nanti. So, kalau semua sudah oke, kita boleh buka browser kita. Browser kita boleh apa-apa saja, kamu mau guna Chrome kah, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, ikut kamu. Yang penting ada search bar, ada Google. Macam kalau saya ni, saya guna Opera.js sekarang. So, kamu tekan saja di search bar kamu, di atas tu. Kita cari, kita type editor.construct.net dan tekan enter. So, dia akan automatically keluar something like this. And then bagi untuk yang first time, baru pertama kali guna construct tree, sebelah sini dia akan tunjuk guest, account tetamu lah. So, untuk sekarang nih, untuk saya, dia tunjuk account saya sebab saya sudah login. Tapi untuk bagi yang belum buat account lagi, saya sarankan untuk buat account dulu, untuk login dulu sebelum meneruskan, supaya memudahkan kamu dalam game development kita lepas nih. Oke, bagi yang belum login, boleh login dulu. Kalau sudah login, kita boleh tekan new. Dan sini name project kita namakan dia sebagai Catching Game. Catching Game. Dan dia punya setting kita ikut saja yang ini. SD landscape 16:9, viewport size 576, 324, landscape dan event sheet. Lepas itu tekan create. Oke, dia akan keluar something like this. Kamu tekan saja mana-mana bahagian yang kelabu ini, kamu tekan saja, and then dia akan keluar sini sebelah kiri kita, dekat properties. Dia akan keluar name, event sheet, size, semua tuh. Untuk name, kita mau ganti dia sebagai game. Dan untuk size dia, kita mau ganti dia size yang awal-awal kita letak tadi, 576 darab 324. Oke, so dia punya layout, dia punya viewport akan automatically ganti something like this, macam ni. Dan kalau kita tengok sebelah kanan kita mau rename kita punya event sheet. Sekarang nama dia event sheet 1. Kita right click saja dia, kita rename dia sebagai game events. Oke. So, sekarang kita mau kasih masuk background game kita. Untuk buat tuh, kita mau buka kita punya asset file yang kita download dari Facebook group tadi. Kita tekan background PNG and then kita drag drop dia saja. Oke, so dia di dalam sudah sini. And then kita mau kasih ngam dia ikut nih size viewport kita yang awal-awal tadi. Satu cara, daripada kita mau zoom in lagi, kasih betul-betul di tepi semua tuh kan, segitu macam susah. Kita kasih right click saja tuh gambar, kita tekan align, and then kita tekan cover viewport. Dia akan automatically pergi ngam dekat kita punya viewport tadi. Macam ni kan kalau saya kasih lari. Kalau saya kasih lari, saya tekan dia, align, cover viewport. Nah, dia akan automatic fit dekat kita punya layout awal-awal tadi. So, sekarang kita mau pergi bahagian layer game. Sebelah kanan bawah, dekat layer kosong nih, kita right click dia, kita tekan rename, kita mau namakan dia sebagai background. And then, kita mau kasih kunci dia, supaya dia tidak bergerak-gerak sudah. Kalau kita tekan tuh, gambarkan dia tidak tergerak-gerak sudah. So, kita mau tambah layer baru lagi. Right click to background. Yang background tadi itu kita tekan insert layer above. Dan kita namakan dia sebagai game. Kita tekan game tuh. And then di sini kita mau start insert kita punya tanah, kita punya platform, kita punya ground. Tempat player kita berdiri itu. Kita just right click sini. Kita right click di viewport kita. Ini nama dia viewport, sudah. Ini viewport, kita right click, kita insert new object. Kita cari tile background, yang ni, tile background. Kalau tidak jumpa, kita boleh tekan saja sini, kita type tile background. Nah, dia keluar begitu. Tekan satu kali, and then di bahagian bawah sini, kita namakan dia sebagai ground. Tekan enter ataupun insert tadi. Tekan mana-mana di viewport kita, dia akan keluar editor. Dekat editor kita ni, kita mau tekan file sebelah atas kiri. Load images from file, yang ni. Kita tekan, kita masuk dalam asset kita, asset file tadi.
kita tekan tile.png, kita tekan open. So dia jadi macam ni, kita X saja dia. So dekat kita punya viewport dia akan keluar something macam ni. Something macam ni. So apa kita mau buat sekarang? Kita mau susun dia ikut yang kita minat. Macam mana tanah kita? Mungkin saya mau kasih lebih sikit sebelah situ. Dan kita mau tarik dah. Macam ni. Kalau mau kasih tebal pun boleh, kita mau kasih nipis pun boleh. Ikut minat masing-masing. So untuk grounding, kita tekan dia satu kali. Kita mau kasih masuk behavior tanah tu dulu. Kita tekan dia, right click. Kita tekan add behavior. Dan kita cari solid. Macam biasa kalau kamu tidak jumpa, kamu tekan search di sini. Solid. Solid. Ada keluar nih, kita tekan add. So kalau kamu tekan kamu punya ground kan, kamu tekan di tanah balik. Kalau kamu tengok sebelah property, kamu scroll turun pergi behavior, dia akan keluar solid. Maksudnya tanah ni ada behavior solid tu, sudah kamu successfully tambah dalam tanah tu. Sekarang kita boleh susun kita punya tanah ikut kemahuan kita. Kita boleh Ctrl C, Ctrl V, copy paste lah. Dan kita boleh susun ikut kita punya kemahuan. Mungkin saya mau dia, kalau saya mungkin saya mau dia ada satu sini. Dan ada satu terapung sini maybe. Okay. Itu mungkin saya mau tambah ada dinding sebelah sini. Dan sebelah sini. Oke, itu aja. Oke, jangan risau kalau kamu nampak macam di luar viewport kamu ini kan macam dia naik, yang ini di bawah pula. Kenapa? Kalau kamu tekan preview di atas sini, dia akan tunjuk game kamu macam mana di screen phone nanti. Macam ini dia tidak tunjuk di bahagian tepi ini, dia tunjuk yang ini saja, yang ngam-ngam dekat viewport kamu. So kamu boleh tekan X saja. Kalau kamu sudah puas hati tengok, kamu boleh tekan X. Kalau kamu rasa macam tidak puas hati, kamu tekan X saja, baru kamu susun balik. Okay, so jangan lupa untuk save project kamu. Kamu tekan save project and then save di file yang kamu ingat. And then kasih nama dia sebagai catching game tutorial kah, apa-apa yang penting kamu ingat. Okay, dan sekarang kita mau kasih masuk kita punya player. Kita right click mana-mana di viewport, kita insert new object, kita cari sprite. Kalau kamu tidak jumpa, macam biasa ada search bar di sini, kamu type saja, dia akan keluar. Sprite ini kita namakan dia sebagai player. Tekan enter, tekan mana-mana di viewport, dia akan keluar macam ini. Dia akan keluar editor. So, kita tekan dekat file atas kiri ini, load images from file, kita tekan, kita buka kita punya asset file, kita pergi character, dan tekan idle.png. Idle.png. Tekan open. Habis itu dia keluar macam ni. Kita tidak mau dia macam ni. Kita mau dia satu-satu player tu. So, cara dia, kita right click bahagian animation frame di bawah ni, kita right click dia. Kita import frame from strip. Kita pergi asset file, kita balik. Kita pergi tekan to idle lagi. Idle.png. Kita tekan dia, kita open. Number of horizontal cell, kita set dia 5, 1. Dia akan automatic juga itu selalunya. Lepas itu kita pastikan kita tick nih, replace entire animation. So, tekan import. So, sekarang dia akan keluar something like this. Kalau kita tekan X, ini player kita. Kita letak dulu di mana-mana yang kita mau. Mungkin saya mau di sini. So, kalau kita tekan play. Kita tengok apa jadi. Player kita situ sudah dia bergerak sekejap, lepas itu dia berhenti. Kalau kita tekan arrow button kita, dia tidak apa-apa pergerakan. So, kita mau ganti dulu tuh. Kita mau add behavior dia. Kita tekan to player balik, kita right click, add behavior. Kita cari platform, dan tekan add. Lepas itu, dekat viewport kita mau kasih masuk controller kita. Kita mau guna keyboard untuk main. So, kita right click, insert new object, kita cari keyboard. Kasih biar saja nama ada keyboard, insert. Added keyboard.
Oke, lepas itu kita mau kasih masuk satu lagi. Kita mau kasih masuk touch. Oops. Nah, touch. Kita tekan insert. Oke, so kalau kita nak tengok di sebelah kanan nih, di bahagian project folder kita boleh nampak keyboard dengan touch ada di sini. So, maksudnya dia sudah included. Kita save dulu, Ctrl S. Dan sekarang, kalau kita play, sepatutnya kita punya player ada pergerakan sudah. Dia boleh lompat, dia boleh kanan, dia boleh ke kiri. Tapi dia tidak animation. Dia tidak berlari, dia tidak tunjuk yang dia melompat, dia tidak tengok kiri kanan. So kita mau ganti dulu tuh. Kita right click player kita, tekan player kita right click, kita tekan edit. Sini dia yang kita mau masukkan nih sekarang adalah animation. Animation dia berlari, animation dia sakit, animation dia attack, dan ada 6 animation saya rasa. Ada idle, yang sekarang nih idle nih kita sudah ada. Kita mau tambah dia berlari, kita mau tambah dia melompat, taking damage ataupun hurt, dia attack, and then dia bila dia sudah mati, habis sudah nyawa dia. So ada total 6 lah. So kita mau buat semua itu terus, kita just yang animation pertama ini kita right click dulu, kita rename dia sebagai idle. Oke, so idle. Untuk animation property dia yang di bawah ini, kita speed kita biarkan 5, loop kita kasih tekan dia, kasih tick dia, and then kasih tekan pingpong, kasih tick pingpong. Dan kalau kita mau tengok apa jadi, apa animation ni, apa macam mana tu preview animation tu, kita right click saja idle, kita tekan preview. Okay, so karakter kita akan play animation idle dia. So kita mau tambah new animation, kita mau tambah run. Animation dia berlari, kita right click, kita add animation, and then kita tidak payah lagi tekanin, kita just terus import file, kita right click bahagian animation bawah nih, animation frame, kita tekan import frame, kita from strip, kita masuk dalam asset file kita tekan run.png, dan tekan open. Ini nampak horizontal cell, dia akan automatic, and then pastikan replace entire animation ini sudah kena tick, tekan import. So kita right click animation 1 tu, animation baru yang kita baru tambah, kita rename dia sebagai run. Okay, dalam animation run tu, kita tekan preview, dia akan berlari macam ni. Kita nampak dia macam lambat. So, kita tambah dulu dia, kita adjust animation property dia. Speed dia kita ganti pergi 20. Pastikan looping kena tick. Dan okay, itu saja. So kalau kita preview dia balik, okay, sudah dia berlari, laju sudah berlari. Tekan X, sekarang kita mau tambah the next animation, which is jump animation. Kita add animation, kita pergi bawah animation frame, dia ulang-ulang saja ni. From strip, masuk asset file, kita mau tambah jump kan tadi, okay, kita tekan jump, kita tekan open. Ini automatic, replace entire animation, tekan import. Kok dia akan keluar macam ni. So, tidak payah kita right click ni, kita klik saja. Kita klik saja animation tadi. Di bahagian name ni kita kasih rename dia ikut situlah, kita rename dia sebagai jump. So, setting untuk jump, kita ikut yang ini saja. Kita jump, kita speed dia kita ganti pergi 20. Loop kita biarkan off saja, tidak payah tick dia. Dan kita mau tambah the next animation, which is the hurt animation, bila player kita taking damage. Kita import files, import frames from strip, buka asset file kita, dan tekan hurt png, tekan open, replace entire animation, ni automatic, tekan import. Okay, so bahagian animation property ni, okay, bahagian animation property name kita ganti dia sebagai hurt.
height, and then speed kita biarkan 5. So kalau kita preview dia, oke, dia begitu-gitu saja. So kita tambah lagi animation seterusnya. Kita right click di bawah, kita tekan import frames from strip, buka asset file kita. Sekarang kita mau tambah dead animation, dead.png. Tekan tu open, automatic replace entire animation, import. So ini kalau kita preview, dia jatuh mati macam tu. Maksudnya dia punya nyawa sudah habis lah, game over. So kita pergi di animation property, kita tekan animation tadi, kita rename dia sebagai dead lah. Kita rename dia sebagai dead, dan speed dia kita kasih 7. Loop kita biarkan dia tidak payah tick. Dan kalau kita preview dia, oh laju sudah dia. Oke. And then 1, 2, 3, 4, 5. Oke, so kita mau tambah animation paling last, which is the attack animation. Tekan animation baru tu, kita import frame from strip. Kita buka asset folder kita. Kita tekan attack.png dan tekan open. Ini automatic replace entire animation, import. Dia akan tunjuk something like this. Tekan animation baru tu, kita name dia sebagai attack. Speed kita ganti dia pergi 10. Oh, 10. Oke. So kalau kita preview dia, oke, dia tunjuk macam tu. Oke. So, satu lagi, kita pergi idle balik tadi. Kita mau adjust dia punya collision polygon, which is dia punya tulang lah lebih kurang. Dia punya collision polygon. Collision polygon kita boleh jumpa di sebelah kiri bahagian ni, paling bawah sekali. Kalau kamu di atas sini kan kamu scroll jadi bawah, kamu tekan nih yang segitiga nih, tekan tuh, dan dia akan tunjuk something like this. Tengok dia bentuk macam ni. Kita right click saja, and then kita tekan set to bounding box. Kita tekan tu, dan dia keluar besar macam ni. Kita just kasih adjust dia, ngam-ngam di badan dia. Jangan terlampau kecil, jangan juga terlampau besar. Yang penting dia segi 4, ngam-ngam di badan dia. Something like that lah. Macam ni, kita puas hati sudah. Kalau kamu puas hati sudah, kamu punya bounding box tu, kita right click ya, apply to all animation, supaya kamu tidak payah pergi setiap frame untuk ganti-ganti semua. Tapi ada certain jump. Untuk jump animation, macam karakter dia ni, dia terbang kan, dia keluar dari kotak. Jadi kita kasih set dulu ni, ganti dia. I think boleh copy ni. Coba. Kita right click copy. Ini kita boleh paste. Ya boleh. Untuk animation tadi yang kamu sudah ganti, kamu right click saja, kamu tekan copy. Ini untuk jump animation saja. Jangan untuk jangan pergi dekat animation lain, sebab jump ni saja yang dia terbang pergi udara sedikit. Pergi yang seterusnya, kita right click paste. Seterusnya lagi, ni pun masih terkeluar lagi, jadi kita right click paste, ngam-ngam. Dan the last one, kita right click paste. Ini pun ngam-ngam sudah. Okay, so itu saja untuk animation. Kita X ya. Kalau kita tekan play, oke, dia supposedly dia belum ada apa-apa lagi. Tapi kalau kita tengok kita punya idle animation, dia main sudah. Cuma kalau kita berlari, kita melompat, belum lagi ganti apa-apa. So, after this kita mau fix yang itu. Oke, so kita mau fix kita punya player movement. So, kita mau kalau dia berlari, kalau dia bergerak, dia tunjuk animation dia berlari. Kalau dia melompat, dia tunjuk animation dia melompat. So, untuk fix tu, kita pergi kita punya game events. Di atas ni boleh tekan terus macam tu. Ataupun kalau kamu tidak jumpa, pergi sebelah kanan di bahagian project, kamu cari saja event sheet, game event, kamu double klik tu game event. Dia akan hantar kita pergi an empty event sheet. Something like this. Dia kosong sebab kita belum tambah apa-apa lagi. So, kita mau tambah kita punya player movement. Kita right click dulu,
kita add group. Kita namakan grup ini sebagai player movement. Dan active on start kita biarkan dia tick macam tu. Terus kita tekan OK. So untuk dalam player movement kita, dalam player movement kita, first kali dekat sini add event to player movement. Bukan add event saja, kita mau di add event to player movement dalam grup player movement tu. So kita right click, kita double click, kita klik ya. Kita tekan player, kita next, dan kita cari platform on move. On move. Nah nih, on move. Kalau kamu tidak jumpa, kamu search di sini. On move. Nah, double click, dia akan tunjuk macam ni, player platform on move. Itu kita add action, tekan nih player, dan kita akan tekan set animation, next. Kita mau kalau dia bergerak, dia akan tunjuk animation berlari. So kita tekan run, ataupun kita just run, double quote run, from beginning and then done. Macam tu. Kita tambah lagi add event to player movement, player platform on stop. Kalau dia berhenti, kita search on stop. Ini kita double click, tambah add action, tekan player, kita set animation dia sebagai idle. Idle from beginning. So add event, kita tambah lagi add event to player movement. Ni kali kalau kita mau set kalau ni player melompat, on jump, on jump, double click, kita tambah add action, player, kita set animation, jump from beginning. Kita tekan enter, dia akan something like this. Sekarang ada 3. So kalau kita tambah, kalau kita play, kalau kita diam-diam, player kita diam-diam, kita tidak tekan apa-apa, dia akan play idle. Nah, kalau dia lompat, dia akan tunjuk lompat. Kalau dia pergi kiri, dia pergi kanan, dia akan tunjuk animation berlari. Walaupun macam tidak betul dia nampak situ. Tapi tidak apa, kita fix dia juga. Ini kalau lompat pun, kalau dia landed, dia masih lagi dalam animation melompat tuh. Dia tidak balik pergi idle. Ini idle kita. Kalau dia lompat, dia land, dia masih lagi dalam animation jump. So mari kita fix itu dulu. Kita add event to player movement, kita player, next, on landed. On landed. Lepas itu kita tekan bahagian arrow ni, platform on landed, player platform on landed. Kita tekan bahagian paling ujung sebelah kiri arrow ni, kita right click dia, kita add sub event, kita tekan player is moving, kita search is moving. Lepas itu kita buat lagi satu kali, kita right click to arrow, add another sub event, player is moving lagi. Tapi kali ini untuk yang di bawah nih, is moving dia nih, kita right click, kita invert ya. So dia jadi on landed, player is moving, ataupun di bawah dia player is not moving, sebab dia ada X nih. So untuk platform is moving, kita tambah add action sebaris dengan dia, kita tekan player, set animation, run from beginning, enter. Oke. Itu kita add action untuk player is not moving, bagian bawah nih, line ke-7. Kita add action, player, set animation, idle. Oke, so kalau kita tekan play, ini kita fix bahagian landing tadi. Oke, so kalau dia lompat, dia diam-diam, dia back to idle. Kalau dia lompat, dia landed tapi masih bergerak, dia pergi berlari, run, set animation run. Tengah sudah. So sekarang kita mau tambah kita punya keyboard. So untuk line ke-8, add event to play movement, tekan situ. Kita tekan keyboard, on key press, click to choose, kita tekan right key kita tekan dekat keyboard kita, kita right key, tekan OK, done. So kita add action, player
simulate control. Simulate control. Tadi dia pergi mana? Right. Right. Tekan right. Kita tekan kita punya right kita tadi, so control right. Dan setelah kita add action lagi untuk line 8 nih, di bawah tadi itu add action. Kita tekan player, mirrored, set mirrored. Dekat state mirrored nih kita tekan dia, ganti dia pergi not mirrored. Setelah done. Setelah kita add event lagi, keyboard on key press, kita klik, kali ini kita choose left key kita, left arrow, kita tekan OK, kita tekan done. Kita add action untuk line 9, add action, player, search, simulate control. Ini key apa tadi? Key left, control left, kita tekan done. Setelah kita add action lagi untuk event yang sama, kita mirrored, set mirrored. Ini state kita biarkan dia mirrored. Untuk bahagian ini kita fix yang mirrored dengan not mirrored nih, kita untuk bahagian ini kita fix arah mana tuh player sedang menghadap. Macam tadi kalau kita pergi kiri, dia masih lagi menghadap kanan. So kita fix tuh bahagian yang fix benda tuh ada 8 nih lah. So untuk seterusnya last one untuk player movement, kita tekan add event to player movement, kita tekan keyboard lagi, double click on key press, click to choose, kita tekan up arrow kita. Arrow untuk jump kita tekan done. So kita tekan add action, kita tekan player, simulate control. Ini kita tekan jump, control kita tekan jump, so tekan done. Okay, that is all. Kita tekan play. Okay, so kalau kita pergi kanan dia pandang kanan, kalau kita pandang kiri dia pandang kiri. Okay, ngam. So ngam sudah, kita punya control. Okay. So posati, kamu rasa macam posati sudah, kita boleh save dulu, jangan lupa save, nanti kamu punya progress hilang. Control S ataupun tekan saja nih yang floppy disk nih, save icon nih. Okay, sekarang kita mau tambah kita punya enemy, which is the bomb. So bila player kena bom nih, dia akan hilang nyawa. Dia ada 3 nyawa. Kalau dia kena bom nih, dia tolak 1 nyawa. Macam tuh. Dia punya musuh lah lebih kurang. So dekat kita punya viewport nih, kita right click saja, insert new object. Kita cari sprite, dan kita namakan dia sebagai bom. Kita tekan enter, kita tekan saja mana-mana sini dekat viewport tuh. Baru dekat file atas nih, load image from file, kita tekan. Kita pergi asset file kita. Kita tekan bomb.png. Kita tekan open. Dia tunjuk macam ni lah lebih kurang. Lepas tu okay. Lepas tu kita X saja dia. Dia akan tunjuk something like this. Dan kita mau right click kita punya bomb, kita add behavior, kita cari bullet, tekan bullet, kita tekan add. Setelah sebelah kita tekan balik bom kita, sebelah kiri bahagian panel sebelah kiri ni, kita scroll dia sampai kita jumpa behavior bullet. Dalam setting tu, oh bukan, untuk first kali sebelum kita pergi bahagian behavior bullet tu, kita pergi bahagian common. Size dia kita biarkan 32 times 32, 32 darab 32. Angle kita ganti dia pergi 90. Dan layer kita pastikan dia dekat layer game lah. Okay, so untuk bahagian bullet pula kita scroll dia bawah pergi bahagian behavior. Di bullet speed dia kita ganti dia pergi 100. Ini kamu boleh kasih tambah, kamu boleh kasih kurang, ikut kamu. Cuma dalam, in my opinion lah, dia itu kelajuan yang paling ngam untuk dia dari atas ke bawah, dia jatuh dari atas ke bawah. So kalau kita kasih play, kita letak dia di atas sini, kita kasih play. So dia akan nampak macam itulah, dia dari atas dia turun ke bawah. Tapi kalau kita perasan tadi dia punya image, dia ke tepi macam tu, kita mau ditegak. So cara dia tu kita kasih right click saja tu bomb, right click tekan edit. Ni kita pergi tekan mana tu?
Ini nih. Rotate 90 degrees anti-clockwise. Ataupun CTRL L. Control L. Kita tekan saja ini satu kali. Dia akan ke tepi sebelah tuh. So, kalau kita X, kita tekan play. Oke, dia oke sudah. Oke. Seterusnya, kita mau tambah kita punya pearl. Ini pearl. Kalau player kita hit to pearl, dia akan tambah marka. So, basically, maksudnya tuh, ini player kita, dia mau sambut to pearl lah, lebih kurang. So, kita, sama macam bom tadi, kita right click mana-mana di viewport, kita insert new object, cari sprite, kita kasih nama dia sebagai pearl. Tekan insert. Tekan mana-mana di viewport nih. And then bahagian atas nih, load images from files, kita tekan yang tuh. Masuk kita punya asset file, kita tekan pearl.png. Dekat luar nih juga. Kita tekan open, then dia akan keluar pearl. Kita tekan X. Lepas itu, sama macam kita punya bom tadi, kita mau add bullet behavior. So right click dia, tekan add, pergi behavior, cari bullet, tekan bullet, dan tekan add. Lepas itu, dekat kita punya property, pastikan kamu punya pearl kena select. Bahagian kiri sini, kita mau tengok. Size dia 32 times 32, ngam sudah. Tapi angle dia kita mau ganti pergi 90. Oke. Lepas itu, pastikan dia dalam layer game. Dan kita turun sedikit, scroll sedikit, kita pergi bahagian behavior untuk bullet. Speed dia sama juga, kita mau kasih 100 saja. Dan kalau kita play, dia akan jadi something like this, ya. Oke, sekarang kita mau set supaya bila kita punya player nih kena bom tuh, dia hilang nyawa. Kalau dia hit pearl tuh, dia akan tambah marka. So kita pergi game event kita. Sebelum apa-apa kita kena tambah 2 global variable dulu, which is kita punya nyawa player kita dan kita punya marka scoreboard. So dekat add event paling bawah nih, add event, kita right click saja, kita add global variable. Dan yang first nih kita namakan dia sebagai player lives. Which is kita punya player nyawa lah. Type number, initial value is 0. Tekan OK. So, dia tunjuk paling atas sini. Paling atas. Dan tekan add event lagi. Add global variable. Kali ini kita mau tambah player score. Kita punya marka. Player score. Type number, initial value 0. Static. Tekan OK. So, ada 2 sudah di atas. Oke, so kita mau tambah smoke dengan explosion. First, kita mau tambah bila player ni hit dengan bom, dia akan create explosion lah. Explosion bom tu meletup kan. So kita right click saja mana-mana viewport, kita insert new object, cari sprite. Dan sprite kita kasih nama dia sebagai bom explosion. Bom explosion. Dan tekan insert. Tekan saja mana-mana. And then di bawah sekali bahagian animation frame ni kita right click saja, kita import from files. Kita show all files, kita pergi asset kita tadi, kita pergi file effect, pergi bomb explosion, and then saya mau kita select dari awal sampai ujung. Tekan shift tuh, oke. Tekan open, dan dia akan masukkan dari awal sampai last frame tadi. Oke, so sekarang dia sudah import semua di dalam. Dan sekarang kita pergi animation property, speed dia kita ganti pergi 25. Oke, kalau kita tekan preview, oke, dia punya letupan tuh nampak macam lagi natural lah. Tekan X, dan kita try play di dekat demo. Oke, nampak natural lah situ. Kita X saja dia. Dan sekarang kita mau tambah white smoke, asap putih. Kalau player tuh hit dengan pearl, akan keluar asap putih. So, untuk tambah efek tuh kita buat sama saja macam explosion tadi. Kita right click dekat viewport, insert new object, cari sprite. Tekan sprite, and then namakan dia as white smoke. Tekan enter.
tekan mana-mana di viewport akan keluar editor. Di bahagian animation frame di bawah ini kita right click, kita import frame from files, kita pergi asset file kita, ini bahagian folder effect, white smoke, dan kita pilih semua gambar sini, tekan open. Oke, akan jadi macam ni. And then bahagian animation property, kita tekan animation bahagian kanan atas ni di atas satu kali. Dekat speed tu kita ganti pergi 10. So kalau kita X, kita play dekat demo, kita boleh tengok letupan dia. Oke, kecil macam tu saja, which is 6. Oke, so now kita mau kasih kod dia supaya letupan tu dia keluar bila player tu hit benda-benda ni saja. So mari kita fix tu. Oke, so untuk fix kita punya efek tadi, kita pergi game event. Oke, so untuk line 12, untuk player collision with bomb, sepatutnya dia akan keluar explosion bomb. So kita add action, kita bomb ni, kita select bomb, kita cari spawn another object, double click, object kita pilih bomb explosion, tekan OK, player kosong, image point kosong, tekan done. And then yang ini nih kita klik dia, drag dia pergi bahagian bawah sistem tu, pergi kedua lah. Di bawah sistem tu, lepas sistem tunggu 0.1 saat, bomb akan spawn, bomb explosion. Lepas tu bomb akan destroy. Then player animation hurt, and then bila player terkena dengan bom, sepatutnya dia akan tolak nyawakan. So kita add action sini, kita tekan system, kita cari global variable add to, kita cari subtract ke add to player lives. No, not okay, sorry. Kita add action, kita ulang, kita add action system, kita pergi ni subtract from, bukan add to, tadi add to kan silap, sorry. Kita pergi subtract from player lives value 1. So kita tekan done, and then kita add action lagi, kita system, kita suruh system wait lagi for 1 second. Okay, done. And then kita mau destroy kita punya bomb explosion tadi. Kita cari bomb explosion, double click, kita cari destroy. Okay. So dia punya urutan sini lah kan untuk yang bom ni. Kalau player kena bom, sistem akan tunggu 0.1 saat, and then bomb explosion akan kena spawn dekat bom tu. Bom akan destroy, and then player akan main animation hurt. Lepas tu dia punya nyawa akan tolak 1 lah. Nyawa tolak 1, and then dia punya bomb explosion pun destroy. So sekarang kita mau buat untuk yang pearl punya. Untuk pearl punya, kita add action, kita tekan pearl, kita spawn another object. Object kita pilih white smoke, tekan done, dan kita drag dia pergi di atas nih, kedua atas, di bawah sistem wait 0.1 saat. After that, kita mau tambah 10 markah dalam player score kita. So sebab kalau player kena dengan pearl tu, dia dapat pungut pearl tu, dia akan tambah markah kan. So kita mau bagi tahu sistem yang player akan tambah markah setiap kali dia hit pearl. So kita add action system, sekarang baru kita tekan add to. Sini kita pilih player score value 10, kita pilih 10. 1 pun boleh, tapi saya mau bagi dia 10 lah. Tekan done, system add 10, and then kita kasih destroy the white smoke. Destroy. Okay. So kalau kita mau tes yang efek tu dulu. So player live dengan score belum nampak lagi. Tu bom meletup. Tu bom tadi sudah meletup, kita nampak sudah efek dia. Sekarang ni yang white pearl. Okay, dia tidak spawn. Itu mari kita tengok dulu. White smoke pearl. White smoke on. Pearl destroy at 10 player.
hold on ya. Oke, kita cek dulu kenapa dia tidak main. Ini kan nih. Ya, white smoke. Speed sudah 10. Will destroy spawn. Cep. Is it sebab dia terlampau kecil, tidak nampak? Might be. Coba kalau kita kasih besar. No. Menutup. Tidak apa. Nanti kita cek deh balik. Kita teruskan dulu. Yang penting dia punya turutan sudah betul lah sini. Dia wait 0.1 second. Dia spawn the white smoke. Then pearl itu akan destroy. Set animation. Tambah 10 marka. And then white smoke akan destroy. Oke, paham. Saya nampak sudah. Kita lupa sistem wait 1 second ini. Kita add action dulu. Tekan system. Tekan wait. Then type 1. Tekan done. Sistem wait 1 second ini kita letak di bawah add player score tuh. So sepatutnya sekarang kalau kita play, nampaklah white smoke tuh. Ini kena, nampak sudah dah. Oke, nice. Jangan lupa save. So sekarang kita mau tambah spawner. Oke, so sekarang nih kita mau tambah spawner. Kita pergi game event kita. Spawner ini adalah just basically something yang akan kasih keluar tuh bom lah. Dia kasih keluar bom sini, bom situ, lebih kurang gitu. So kita dekat viewport kita nih, kita right click. Kita right click, tekan insert new object. Cari sprite. So first kita akan buat spawner untuk kita punya bom lah. Kita namakan dia sebagai bom spawner. Tekan enter, tekan mana-mana dekat viewport. And then sini kita tidak dia punya gambar lah, kita just kasih pilih saja warna mana-mana yang kamu suka. Mungkin kalau saya letak merah lah. And then tekan bucket nih, tekan saja dekat screen. Oke, sudah, and then X. Oke. After that kita kasih sebelah kiri dekat property dia, make sure tekan to spawner yang besar tuh. Size dia kita set pergi 32x32. Oke, and then angle dia kita ganti 90. Oke kak, ya oke. Tekan 90. Oke, so ini kita set di tengah-tengah viewport kita. So sekarang kita mau tambah pearl spawner lagi. Untuk ini dia kasih keluar bom. Sekarang satu lagi kita mau buat satu lagi untuk kasih keluar nipple. So sama juga, kita right click di viewport, insert new object, cari sprite, kasih nama dia sebagai, ini kita kasih nama dia pearl spawner. Enter, tekan mana-mana di viewport. So pearl spawner saya mau dia warna warna hijau lah. Tekan di situ. Tekan yang ini nih ya, yang fill. Tekan tuh, tekan warna yang kamu, and tekan di situ. Di dekat square kamu. Sudah siap, tekan X, and then tekan kamu punya pearl spawner. Dekat bahagian kiri, bahagian common property, size kita ganti 32x32. Angle kita ganti 90. Oke, so ini pun kita set di tengah-tengah juga, supaya kita boleh nampak lah, senang kita nampak kita tes. Oke, sudah tuh. First kita mau buat untuk bomb spawner dulu. Kita right click bomb spawner, kita tekan add behavior, kita cari sign, SINE, sign. Ini movement sign, kita tekan add, and then pergi bahagian bawah, bahagian property sebelah kiri ini, kita cari di bahagian behavior sign, movement horizontal, wave sign, period kita ganti 7, and then magnitude kita ganti 250. So kalau kita tekan play,
kita punya spawner akan dia gerak macam ni lah. Gerak tepi, gerak lagi, gerak lagi. Okay. So masa dia gerak tu, masa dia sedang bergerak ke kiri ke kanan tu, dia akan continuously, mungkin sampai sini dia keluar bom, keluar bom, keluar bom, keluar bom, gitulah supaya dia random keluar situ, keluar dari atas. Okay. Untuk file spawner, kita sama saja, kita right click dia, add behavior, and then cari sign, tekan add. Oke, dekat bahagian property sebelah kiri bahagian behavior sign, sama saja period 7, and then magnitude 250. Kita tekan play. Oke, ngam. Jangan sudah. Kita boleh X. So ini oke, jap. So kita mau set ya supaya dia keluarkan bom setiap dia berpusing-pusing tuh. And then so kita pergi game event. Oke, so sekarang nih kita mau teruskan dengan kita punya lives icon, score text, dan ending text, which is yang text game over. Bila kita habis game, kita punya nyawa sudah habis, dia keluar game over, macam tuh. Oke, so first kita mau letak kita punya scoreboard dulu supaya kita boleh nampak kita punya markah. Oke, so first sekali kita right click dekat viewport kita, insert new object, cari sprite font yang nih, SF nih, sprite font, dan kita namakan dia sebagai score text. Enter, tekan saja mana-mana, dia akan keluar begini, A, B, C, D, E, F sampai simbol right nih. Terus itu kita X saja, dia akan keluar macam nih. Kita double klik dia untuk ganti dia punya teks. So untuk teks nih, kita ganti dia, pergi score, scroll, score, pindihan dan jarak, kita
tekan OK. Sebelah kiri ini kita kasih ganti color dia pergi putih. Sebab kalau biru kita tidak nampak. Kita tekan, kalau kita set sampai sini. And then dekat sebelah kiri, make sure kita select kita punya score. Sebelah kiri kita tengok dekat comment, bahagian comment. Color dia kita ganti pergi putih. Semua 255 lah, 255, 255, 255. Ataupun just simply drag atau tekan pergi atas sekali. Kalau kita tekan, oke. Nampak sudah, jelas sudah. Oke, lepas itu kita mau tambah lagi score. Kita right click lagi mana-mana, insert. Cari lagi sprite font. Kita tekan score. Namakan dia sebagai score. Enter, tekan mana-mana. X, double click, kita ganti dia pergi kosong. Kosong saja. Tekan OK. Kita set dia di sini. Pastikan dia align semua. Dan sebelah property dia, sebelah kiri, color dia kita ganti pergi putih. Sama macam tadi. Supaya kita boleh jelas nampak. Okay, nice. Like that. Okay, now kita buat play live. Kita mau buat perkataan live is left. So, sama juga, right click, insert new object. Kita cari sprite font. Kita kasih nama dia as lives left text. Kita tekan insert, tekan mana-mana, keluar editor X saja, double click. Kita ganti as lives left, titik bertindih. Oke. Color dekat sebelah kiri bagian properties dekat comment ganti pergi putih. And then kita susun dia sebelah sini. Oke. Now, cara kita mau tunjuk nyawa kita tidak kasih tunjuk 3, 2, 1, no. Kita akan add, ada heart. Ada heart sini, ada 3 heart. Setiap kali dia kena tolak nyawa, 1 heart hilang. Kena tolak nyawa lagi, 1 lagi heart hilang. Sampailah semua heart mati, heart hilang, semua heart sudah habis. Dan game over kalau dia kena lagi. So, kita mau tambah icon tuh. Mana-mana dekat viewport kita, right click, insert new object, kita cari sprite. Sprite. So the first one, kita mau tambah 3 heart. So heart 1, heart 2, heart 3. Sekarang ini kita buat heart 1. Kita namakan dia heart 1. Enter. Tekan mana-mana di viewport. And then load image from file. Di asset folder kita, dekat depan sekali ada heart.png. Kita right click saja tuh. Ataupun double click. Oke, sudah nih. Oh, and then size dia kita ganti pergi 25. Mana mau set size dia sebelah kiri. Pastikan heart kita select, kena select. Pergi sebelah kiri, properties, comment, size. Bagian comment itu 25x25. So, dia akan jadi macam ni. Susunlah dia bagian ni. Heart 1 dulu. Heart 1 susun paling sini. Oops. Oke. So, kita mau ulang lagi. Sampai heart 3. Kita mau ulang 2 kali lagi. Insert new object. Sprite. Namakan dia as heart 2. Tadi heart 1, sekarang heart 2. Tekan mana-mana di viewport. Load image from file. Heart.png. Tekan X. And then size dia 25x25. Ini heart 2. Ini heart 1. Ini heart 2. Kita mau susun dia macam ni. So now kita mau buat the last one. Insert new object. Sprite. Kita namakan dia sebagai heart 3. Insert. Tekan mana-mana di viewport. Load images from file. Buka asset folder kita. Tekan heart.png and open. Tekan X. And then size. Kita resize sebagai 25x25. Oke, sudah. Kita susun dia. Tinggal mau susun. Oke. So, itu kira oke lah. Oke.
So now, ini oke sudah. Sekarang nih kita mau set untuk perkataan yang keluar, perkataan game over tuh, yang keluar lepas kita mati saja. Lepas player kita mati, bukan kita, player kita mati. Lepas player kita sudah habis nyawa, baru teks itu akan keluar. Which is game over, final score, dan restart game. So, cara itu adalah kita right click, insert new object, kita cari sprite font, kita namakan dia as game over. Tekan enter, tekan mana-mana X, and then kita double click, ganti dia pergi game over. Ataupun kita kasih huruf besar lah, game over. Oke. Color ganti putih. Dan ini dekat. Oke. Ini kena susun dekat tengah lah. Dekat tengah. Dan dekat bahagian kiri itu, pastikan game over tetap kena select. Kita select game over kita. Bahagian kiri, kalau kita scroll, pergi properties. Ke properties ni kan, tengok bawah initially visible, dia kena tick. Game over ni, dia akan keluar lepas kita punya nyawa player tu sudah habis semua, sudah mati. Baru dia keluar. So, dia tidak boleh initially visible. So, kita untick benda ni. Biarkan dia kosong lah. Nah, biarkan dia kosong macam tu. So, kita mau add lagi satu, which is sprite font lagi. Ini kita namakan as restart game. Tekan jam mana-mana X, double click, kita tulis restart game. Color kita ganti putih, kita susun dekat tengah, dekat bawah lah, dekat bawah. Oops. And then scroll pergi bawah, initially visible, kita off tick dia, uncheck. And kita add another one for our final score. Search for sprite font, namakan dia as final score. Final score, insert, tekan X, double click, kita type your final score, titik bertindih, jarak, tekan OK, color turn to white, and then kalau scroll bawah, pastikan initially visible is unchecked. Ini dia terlalu kecil, oke, kita tarik saja final score, and then we just need can I do this? Wait, hold on. Wait. Okay. So what I just did, kosong ni tadi. Remember this one. Score dengan kosong tadi. Kosong tu, select kosong tu. Kita Ctrl C ataupun copy. And then kita paste di sini. Ctrl V. Ataupun just paste lah. Ini, and then kita set dia dekat tengah-tengah. Bahagian bawah ni. Tapi, untuk ni, kita select yang final score ni. Pergi bawah. Tekan initially visible, kasih uncheck dah. So, difference dua ni, yang ini, initially visible dia, uncheck. But for this one, initially visible dia, is check. Itu je beza dia. Dia benda yang sama, tapi just benda dua ni sahaja yang berbeza. Satu nampak dari awal, satu tidak. Okay, so, if we play dari awal, kalau kita play demo dia, sepatutnya ini kita nampak, tapi ini kita tidak nampak. So, kalau kita play, okay, so, nggak mana tadi itu. So, kita X ya. Kalau kita perasankan tadi, kita kena bom, tapi heart kita tidak turun. Nyawa kita masih ada, masih 3.
kita ambil pearl, tapi kita punya score masih lagi kosong, dia tidak tambah. So mari kita fix bagian itu. Oke, so untuk fix tadi itu kita pergi game event, tapi sebelum itu kita pergi kita add event baru dulu. Kita add event system, kita cari on start of layout, kita add action, kita tekan system lagi, kita cari group, set group active, kita cari set group falling objects activated, kita tekan done, add action lagi, system, kita cari set group active lagi, which is player movement activated, tekan done, and then add action, system, kita pergi bahagian global variables, set value, double click, untuk player lives 3, add action lagi, system, kita set value lagi, tadi player lives, sekarang player score kita go with 0, kekalkanlah 0. Oke. So right now untuk fix kita punya sebelum itu, untuk yang ini yang baru kita buat tadi, kita klik dekat arrow paling ujung nih, kita klik dia, kita drag dia pergi atas sekali, pastikan dia event paling first di bawah global itulah. Nih macam nih. So dia on start of layout tadi, player movement, player collision dengan falling object. Oke. So untuk fix score tadi ini dia tidak update, kita pergi game event, bahagian player collision tadi, bahagian pearl, kita add action, system, bukan system, kita back dulu, kita cari score, score, set text, itu kita tekan find expression, sebab dia memang tricky sedikit sebelah sini nih, kalau tidak silap lah, coba kita try dulu. Set text, apa kita punya global variable, set text player score, boleh kita type saja player score, nama kita punya global variable tadi, player score, double click that, done. Score set text to player score, hold on. Oke, set text to player score, tapi ini kita tarik pergi bawah nih, lepas dia add to player score, dia score akan set text to player score. So kalau kita play, sepatutnya dia sudah update, dia akan update kita punya markah sini. Oke, dia tambah 10, 20, 30, 40. Oke, so that's it. Sekarang kita mau urus kita punya nyawa lagi nih, supaya kalau player kita kena bom, satu nyawa akan hilang, kena lagi hilang lagi, kena lagi hilang lagi gitu. So kita pergi game event kita. Di sini coba untuk live icon kita, oke, bukan di player collision, dekat bawah, dekat add event, dan tekan sini system, compare variable, untuk bahagian global and local variables kita kasih compare variable. Oke, kita tengok nih player lives comparison, kita kasih less or equal to, dan kita done. Kita right click, kita tekan di ujung ini, kita right click, add sub event, kita add sub event player compare variable lagi, tapi this time player lives equal to 2, done. Dan kita add action, add action ini bukan di line 18, dekat bawah, dekat line 19, add action, HUD3, next, destroy. Kita add lagi,
system, compare variable, player lives, less or equal. Tadi itu, sekarang 1. Dan kita right click paling ujung dia, kita add sub event, system, compare variable, player lives lagi, but this time it's equal to, tadi 1 kan, oke 1, tekan done, dan kita add action, tadi H3, sekarang H2, destroy. Oke, so last one, kita add event lagi, system, compare variable, player lives, less or equal to 0, done, and then add sub event, right click, add sub event, system, compare variable, player lives equal to 0, done, add action di line 23, add action H1 yang destroy. Oke, so kalau kita play, setiap kali player kita kena bom, satu-satu H2 akan hilang. So kita try. Oke, hilang 1, hilang lagi. Oke, tapi sekarang nyawa dia sudah habis, tapi player kita masih hidup. So mari kita fix part 2 pula. Alright, so sekarang kita pergi bahagian game over, part game over. Oke, so kita tekan add event sini, add event, system, kita compare variable, player lives equal to 0, done, and then kita add another condition, add another condition, tadi sub event, tapi sekarang ini kita mau add another condition, system, trigger once while true, ini ya, trigger once while true, double click, dan kita add action, player, start ignoring, player start, hold on, player ignore, set ignoring input, player, and then cari platform, set ignoring input, double click, kita ganti input dia pergi start ignoring, tekan done, and then add another action, system, kita search group, set group active nih, kita double click, kita set group name player movement, kita cari player movement, and then state dia kita kasih deactivated, tekan done, and then kita add action, system, kita cari group lagi, set group active, but this time kita cari falling objects, and then the state also deactivated, done, and then kita punya player, kita mau dia main animation dead, set animation dead from beginning, enter, and now kita mau destroy semua bom dan pearl yang ada dalam screen masa itu. So kita pilih bom, next destroy, same with another action, pearl, destroy. Oke, so kalau kita play, kita tengok apa jadi. Bila dia habis nyawa, tolak 1, tolak 2, plus 1, game mati. Tapi ini masih ada, kita mau dia hilang, and then game over itu keluar. So kita pergi bahagian mana, sini juga kita add another action, kita pergi invisible, kita letak mana ya, oh wait, tidak boleh. Kita try dulu. Kita letak lives left text. Lives left kita set pergi invisible. Kita cari set visible, double click, invisible. Visibility dia kita ganti pergi invisible. Kita tekan done. Kita add another action. Score text. Kita set visible lagi. Visibility ini, double click, invisible, done. And then score, hold on,
score. Oke, kita tidak boleh copy paste tadi, sorry. Kita pergi game dulu tadi. Ini kita delete yang nomor kosong di bawah final score itu, kita delete. Kita right click, insert new object, cari sprite font. Setelah itu kita letak final score value lah, sebab tadi final score sudah ada kan, final score value. Kita enter, tekan di situ, kita X editor, double click, kita letak kosong saja. And then warna dia kita set to putih supaya cantik sedikit nampak. And then jangan lupa bahagian bawah itu kita initially visible, kita uncheck dia. So kita play dulu, kita cek dulu dia hilang atau tidak kosong tadi itu. Oke, dia hilang. So kita pergi game event, bahagian player collision, player collision with pearl nomor 14, line 14. Kita add another action. Mana tadi? Final score value, kita double click tu, kita set text, dan kita cari kita punya global variable tadi, player score, dan tekan done. Ini kita tarik pergi bahagian bawah score tadi. Okay, so supposedly kalau kita di sini invisible, kita add action. Ini bahagian paling bawah sudah, line 24. Add action. Kita cari score. Score ni yang di dalam game. Final score value yang keluar lepas kita game over tadi. So score, kita next, set visible. Kita ganti dia pergi invisible. Done. Oops, okay, done. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita add action lagi. Final score, set visible. Visibility set visible. Done. Add action lagi. Final score value, set visible. Visibility is visible. Done. Final score value. Game over tadi, game over. Double click game over. Set visible. Visibility is visible. Done. 1, 2, 3. Last one. Restart game. Restart game. Next, kita set visible juga. Visibility is visible. Done. Okay, so supposedly kalau dia game over sudah, teks yang di atasnya akan hilang, and then game over, final score semua tadi itu akan keluar. So mari kita tes dulu satu sambil kumpul marka lah. Ini, oke, dia akan keluar. Tapi restart game ini kalau kita tekan dia belum ada apa-apa lagi. So kita X dulu, kita fix ini. Kita bahagian sini kita add action dulu system. Kita wait for 1 second. Just supaya sistem dia lagi bagus sedikit lah. Wait 1 second, itu saja. And then dekat last kali add event, bahagian system. Kita cari sini on touch. Oh, silap, sorry, back. Bukan system, touch. Touch. On touch. On touch object. Ini nah. On touch object, double tap. Object is restart game kita tadi. Restart game. Tekan done. Kita add action. System. Restart layout. Nih, restart layout. Double click. Okay. So, kita play. Play tambah. Animation white smoke dengan bomb explosion ada main. Dan last live dia mati. Game over, your final score is 70. Kalau kita tekan restart game lagi, dia akan ulang lagi balik. So kita boleh ulang-ulang main. So congratulations, kita sudah sampai di penghujung. Kenapa dia stop tuh? Kita sudah sampai di penghujung. Itu saja, dan thank you sebab dengar sampai sini. That is all. Thank you.
Halo, kembali lagi kita di akhir sesi kita, yaitu topik 19 Catching Game Style. Thank you kepada mereka yang dari awal lagi sampai habis tengok sesi live ini. Jika Anda mempunyai apa-apa soalan, kamu boleh tanya di comment section ataupun kontak number di bawah. Jika kamu berminat untuk mahu tahu lebih lanjut tentang game secara advance ataupun kelas advance atau express, kamu boleh kontak kami di talian bawah. Cara untuk monetize game kamu itu only if you are ready lah. Okay, kita tidak recommend kamu join yang advance tetapi kamu belum ready lagi ataupun kamu belum paham lagi bagaimana proses menghasilkan game ataupun apps menggunakan Construct Tree. Alright, from time to time kami akan update lagi another topic, interesting topic yang bagus dan kamu boleh apply di luar sana untuk menghasilkan game ataupun idea Anda. Alright, so itu saja untuk sesi live hari ini. Thank you very much for your attention and see you on the next video. Bye-bye.